Shantir Bazar Bakaste Tibra Mothani Adongrok Juda Juda Kokno Ti Koktuma Thumnerokni Koktum Pandawa Achuka Mon Pathor Tibra Motha Habanogo Koktum Panda Klaimani Naharmung Unka Shantir Bazar BJP Mondolni Achuphang Semlal Depnat Thanai Sal Kisa Sekang Facebook ni Bisingti Rana Kisuriangni Mungte Tibra Mothari Mung Nawe Kok Silchamung Narukmani no Kothok Jagya Ungai Shelemung Funugui Te Kubuni Nangkukmani Kokrokno Tibo Kok Salaimungo Achuka Shantir Bazar Tibra Mothani Adongrok निखे प्रेस मीट बोलते हैं थांनाय 8 तारीख 8/6/2021 8/6/2021 मंडल कमिटी ने बीजेपी मंडल शांति बाजार मंडल कमिटी ने प्रेसिडेंट शामलाल देवनाथ महाशय ब चीनी जे चुंग गत ब्लक डेपुटेशन खाइमनि पर चुंग जे प्रेस मीट खाइफुओ चुंग कौ साखा एडीसी एलाकानी बेपार जे कोनो दायित्व कुरिमा ब्रौराव और फाइए हाई बुची सैयाखे विभ्रांतता खाइए चुंगाबो साखा केबो आइनि बुमु खुये गत कয়েকদিন आगे 8/6/21 आबोनि फिडबैक लिखा चुना ब काउ फिरामु लिखा इनके आबो काउ फिरामु ब साखा जों एडीसी एलाकाव आं एकजन मंडल कमिटी नि प्रेसिडेंट हिसाबै जेकुनु खाने जों थामाचिनि अधिकार दं आं एकजन मंडल कमिटी प्रेसिडेंट बियो शामलाल देवनाथ साखा मंडल कमिटी प्रेसिडेंट शांति बाजार इनके चीनी कावो चुं गत वीडियो डेपुटेशन डिपाइमनि पर चुं जे प्रेस मीट खाइफुआ चुं अकाउ साया बसाव शांति बाजार एसडीएम ऑफिस जदि नराव हाय एडीसी नु ताफाइ दिनके चुं जदि आरो ताफाइ दिनकेले बाहायम नायाबो आबो काउकुलु किन्तु आं सामाखे हायसे एडीसी आम चायो जे नायकल फांग दङ ताबो त्रिपुरा मथा नायकल फांग ए एडीसी जोनाल दङ सब जोनाल दङ विलेज कमिटी दङ एवं ब्लक चेयरमैन दङ एवं एमडीसी रो दङ ईएम दङ सीएम दङ एके जुनो अरनि नायकल फांग हिसाबै ताबो एडीसी एलाकाव विलेज लेवल कोनो इलेक्शन होया आरोनि समस्त रेगा हইতে आरम्भ खाइए समस्त सामुआ नायकानि खाइनानि आबो नायकानि खाइनानि आबोखे एक्चुअली एडीसी ताव जे जीते जा कप्लायं जा त्रिपुरा मथानो आबोनि दायित्व इनके आरो चों बकाह ब्लक नि अंदर प्राय 14टा विलेज दं और 14टा विलेज जों जत जागाव चीनी एडीसी नि हाफां एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल नायकल फांग हिसाबै जोनो चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेम्बार आबाइखे आपातत अस्थायी सम जतक्षण पर्यन्त एडीसी इलेक्शन होयासा बरफ ओ बेनिफिशियारि राव रेगा राव अमुक किसु बराव नायचमले बराव बेनिफिशियारि राव न सामुराव दिनाय जे सामु जों माइ थैदों एडीसी नि राज्य सरकार नि थ्रुते फाइमु पंथु yang एडीसी नि फाइमु पंथु आबरनो नायकले नाये जों आबरनो डिस्ट्रिब्यूट खाइनानै जेटा मनिटरिंग कमिटी खाइजाक के आबोनो सरे जों आगो खाइखा मनिटरिंग खाइनि चेंखा जगन जों मनिटरिंग खाइनि चेंखो अखेबराव चीनी रेगा मात्र रेगा सुरुंखा कয়েকদিন सामु चीनी समस्त रेगा नि सामु तावनाय रावनो फेबराव माखे तो सामु तामफो रांगिया मास्टर उलो बरनो बुमुकारिया ते आंगे जों संखा पंचायत सेक्रेटारि जीआरएस नो संखा तामनि बोले सामु तांखानि नि बिसकावनो जीआरएस बिसकावनो सामु तांखा प्रेजेंट तानी बनो नराव रांगिया
বা বরনি মাস্টার রুল কারিয়া এরপর কে জিআরএস শাখা ঠিক আছে চং ঠিক খাইনি বরনি মাস্টার রুল না চং নাই পক্ষে তখন খাইকা আরো কাটা ছিড়া বিজেপি নি আগে নিয়ে সিলেক্টেড সঘোষিত চেয়ারম্যান রাও মেম্বার রাও অবর জিআরএস হইতে মাস্টার রুল লাইয়ে আবনো তানো আবনো উচি স্লাইও আবো হাইকে অ্যাবসেন্ট থেও আবে খাইতো মানে চিনি কাউকে হয় যেহেতু ভিলেজ লেভেলে চিনি জিআরএস দङ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দङ এবং রাজ্য সরকারনি এডিশনাল ডাইরেক্টর দিরিয়াং বন মেমোরেন্ডাম রিনা সারিকা বিএসসি চেয়ারম্যান আপাতত উমরানায় ভিলেজ লেভেলনি যে সমস্ত ইলেক্টেড মেম্বার আগে নি বড় যত বড়নি মিয়াদ পাইখা বড় তেরো সামু কন্টিনিউ খাইমাইয়া নাইকা মনিটরিং খাইমাইয়া আছে আইন মোতাবেক চং বুচিখা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি আংখে বিডিও মনিটরিং কমিটি নি হিসাবে বিএসসি চেয়ারম্যান চং তংনাই হিয়ে চংফো শিখা আচ্ছা তংথো চংফোন আপত্তি খাইয়া বিএসসি চেয়ারম্যান থাকতে হবে না চুয়াবো সাইয়া কিন্তু চিনি বিডিও জিআরএস এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ভিলেজ সেক্রেটারি আবো চিনি আপাতত ভিলেজ সেক্রেটারি এবং জিআরএস আবো চিনি স্টাফ এডিসিন স্টাফ তাবো বড় চিনি আন্ডারও সমতাং দं যদিও বড় অন ডেপুটেশন বেআইনিভাবে রাজ্য সরকারনি আগে পূর্বতন সিপিএম সরকার সাব বড় একটা চক্রান্ত খেয়ে বড় ডেপুটেশন অর নাইকানি খাইনানি অর সামতাওনানি বড় পুস্টিং কথা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তো বড় ভিলেজ সেক্রেটারি যাই হোক আবো আইনি ব্যাপার যে আবো হাইকে মানে না কিন্তু যখন চৌ অম বেনিফিশিয়ারিরা মানে রেগা সামু শ্রমিকরা লেবার চিনি সামুতাং জানাইরা বড় যখন সামুতাংয়ে রাংমাই আমফোকে বড় মাস্টার উলো কাই আমফোকে চৌ বড় সংখ্যা বড় কোনো সৌরুত্তরি মাইয়া আর সময়কে চিনি কয়েকজনা যে চিনি ত্রিপুরা থানীয় সমর্থকও মনে বড় কেউ কেউ ঘর তালা রেখা ছালো তালা রেখা জলে আবার তালা রেখা গেল গেল বড় সামলাল বাবু ফাইখা সামলাল দেবনাথ ফাইখাবো বো ফাইয়ে প্রত্যেক আকৌ ফাইয়ে ভিলেজ থাঙিয়ে বড় নাইখা নাইমনি পরে শাখা বো প্রেস মিট খাই শাখা ত্রিপুরাদারি নামদারিরা বদি বদিকে খেয়ে তালা খেয়ে চিনি সামুনো উন্নয়নমূলক সামুনো স্তব্ধ খাই রেখা চৌ সাও